التحیات کیا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ التحیات جو ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے اس کا وجود کیسے ہوا؟ التحیات یہ ایک بہت اہم دعا ہے۔ جب میں نے اس کی حقیقت جانی تو اس کی حقیقت میرے دل چھو گئی۔ تو آئیے جان لیتے ہیں التحیات کیا ہے۔ التحیات اصل میں گفتگو ہے آسمان میں اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کی، کہ جب ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئے، ملاقات کے وقت رسول اللہ نے سلام نہیں کیا اور السلام علیکم نہیں کہا۔ اگر کوئی اللہ سے ملاقات کرتا ہے تو اس شخص کو کیا کہنا چاہیے؟ دراصل حقیقت میں ہم اللہ کو سلام نہیں پیش کر سکتے، کیونکہ تمام سلامتی اللہ کی طرف سے ہے۔ اس لیے رسول اللہ نے اللہ کو سلام نہ کرتے ہوئے یہ فرمایا، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ ترجمہ: تمام بول سے ادا ہونے والی اور بدن سے ادا ہونے والی تمام عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ اس پر اللہ نے جواب دیا، السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ: سلامتی ہو تم پر یا نبی، اور رحمت اور برکت ہو۔ پھر نبی نے فرمایا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ ترجمہ: سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ یہ غور کرو، نبی نے سلامتی ہو مجھ پر ایسا نہیں کہا، بلکہ سلامتی ہو ہم پر یعنی امت پر ایسا کہا۔ یہ سب واقعہ فرشتوں نے سنا، اور یہ سب سن کر فرشتوں نے عرض کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ترجمہ: ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نیک بندے اور رسول۔ قرآن کریم کے بارے میں ناقابل یقین انفارمیشن۔ قرآن حکیم کا دعویٰ ہے کہ اس میں کوئی باطل بات داخل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ قرآن حکیم کا ایک ایک حرف اتنی زبردست کیلکولیشن اور اس حساب و کتاب کے ساتھ اپنی جگہ پر فٹ ہے کہ اسے تھوڑا سا ادھر ادھر کرنے سے ساری انفارمیشن درہم برہم ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک کی اعجازی شان نمایاں ہے۔ اتنی بڑی کتابیں، اتنی باریک کیلکولیشن کا کوئی رائٹر تصور ہی نہیں کر سکتا۔ چند الفاظ بطور نمونہ ہیں، ورنہ قرآن کا ہر لفظ جتنی مرتبہ استعمال ہوا ہے وہ تعداد اور اس کا پورا بیک گراؤنڈ اپنی جگہ خود علم و عرفان کا ایک وسیع جہان ہے۔ دنیا کا لفظ اگر 115 مرتبہ استعمال ہوا ہے تو اس کے مقابل آخرت کا لفظ بھی 115 مرتبہ استعمال ہوا۔ شیاطین و ملائکہ 88 مرتبہ استعمال ہوا۔ موت و حیات 145 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ نفع و فساد 50 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ حجر و فصل 108 دفعہ استعمال ہوا۔ کفر و ایمان 25 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ شہر 12 مرتبہ استعمال ہوا ہے، جو کہ شہر کا مطلب مہینہ اور سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، اور یوم کا لفظ 360 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اتنی بڑی کتاب میں اس عددی مناسبت کا خیال رکھنا کسی بھی انسان مصنف کے بس کی بات نہیں ہے۔ مگر بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ جدید ترین ریسرچ کے مطابق قرآن حکیم کے حفاظتی نظام میں 19 کے عدد کا بڑا عمل دخل ہے۔ اس حیران کن دریافت کا صحرا ایک مشرقی ڈاکٹر راشد خلیفہ کے سر ہے، جو امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں کیمسٹری کے پروفیسر تھے۔ 1959 میں انہوں نے مکمل قرآن پاک کمپیوٹر پر چڑھانے کے بعد قرآن پاک کی آیات، ان کے الفاظ و حروف میں کوئی تعلق تلاش کرنا شروع کر دیا۔ رفتہ رفتہ اور لوگ بھی اس ریسرچ میں شامل ہوتے گئے، حتیٰ کہ 1972 میں یہ ایک باقاعدہ سکول بن گیا۔ ریسرچ کا کام جو ہی آگے بڑھا، ان لوگوں پر قدم بقدم حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ قرآن کریم کے الفاظ و حروف میں ایک ہی جیسی کتاب تقدیر نظر آتی ہے، جس کے مکمل ادراک کے لیے اس وقت کے بنے ہوئے کمپیوٹر ناکافی تھے۔ کلام اللہ میں 19 کا ہندسہ صرف سورہ مدثر میں آیا ہے۔ یہاں اللہ پاک نے فرمایا، دوزخ پر ہم نے 19 محافظ فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے۔ اس میں کیا حکمت ہے یہ تو رب ہی جانے، لیکن اتنا اندازہ ضرور ہو جاتا ہے کہ 19 کے عدد کا تعلق اللہ کے کسی خاص حفاظتی نظام سے ہے۔ پھر ہر سورت کے آغاز میں قرآن مجید کی پہلی آیت بسم اللہ کو رکھا گیا ہے، گویا کہ اس کا تعلق بھی قرآن کی حفاظت سے ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں بسم اللہ کے کل حرف بھی 19 ہی ہیں۔ یہ دیکھ کر شدید حیرت ہوتی ہے کہ بسم اللہ میں ترتیب کے ساتھ 4 الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ ان کے بارے میں ریسرچ کی تو معلوم ہوا کہ یہ اسم پورے قرآن میں 19 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔
लफ्ज अर्रहमान 57 मरतबा इस्तेमाल हुआ है जो कि 19 ज़रब 3 का हासिल है, और लफ्ज अर्रहीम 114 मरतबा इस्तेमाल हुआ है जो कि 19 ज़रब 6 का हासिल है, और लफ्ज अल्लाह पूरे कुरान में 2699 मरतबा इस्तेमाल हुआ है जो कि 19 ज़रब 142 का हासिल है। लेकिन ये एक रहता है जिसका साफ मतलब है कि अल्लाह की जात किसी हिसाब की ताबे नहीं है। कुरान मजीद की सूरतों की तादाद भी 114 है जो कि 19 ज़रब 6 का हासिल है। सूरह तौबा के आगाज में बिस्मिल्लाह नाजिल नहीं हुई, लेकिन सूरह नम्ल आयत नंबर 30 मुकम्मल बिस्मिल्लाह नाजिल करके 19 के फार्मूले की तस्दीक कर दी गई है। अगर ऐसा न हो तो इस हिसाब से ये कायदा नहीं बनता। अब आइए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर उतरने वाली पहली वही की तरफ। ये सूरह अलक की पहली 5 आयात हैं और यहीं से 19 के हिसाबी फॉर्मूले का आगाज होता है। इन आयात के कुल अल्फाज 19 हैं और इन अल्फाज के कुल हुरूफ 76 हैं जो कि 19 ज़रब 4 का हासिल है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। जब सूरह अलक के कुल हुरूफ की गिनती की गई तो अक्ल वर्ता हैरत में डूब गई कि इसके कुल हुरूफ 304 हैं जो कि 19 ज़रब 4 का हासिल है। और अक्ल ये देखकर हैरत की अथाह गहराइयों में मजीद जाती है कि कुरान पाक की मौजूदा तरतीब के मुताबिक सूरह अलक कुरान पाक की 96 नंबर सूरत है। अब अगर कुरान की आखिरी सूरत वन्नास की तरफ से गिनती करें तो इस अखीर की तरफ से सूरह अलक का 19वां नंबर बनता है। अगर कुरान की इब्तदा से देखें तो इस 96 नंबर सूरत से पहले 95 सूरतें हैं जो ठीक 19 ज़रब 5 का हासिल है। इससे यह भी साबित होता है कि सूरतों के आगे पीछे तरतीब भी इंसानी नहीं बल्कि अल्लाह ताला के हिसाबी निजाम का ही एक हिस्सा है। सूरह फातिहा के बाद कुरान करीम की पहली सूरह अल बकरा की कुल आयात 286 हैं। 2 हटा दें तो मक्की सूरतों की तादाद सामने आ जाती है और अगर 6 हटा दें तो मदनी सूरतों की तादाद सामने आ जाती है। 86 को 28 के साथ जमा करें तो कुल सूरतों की तादाद 114 है। आज जबकि अक्ल खिरत को साइंसी तरक्की पर बड़ा नाज है, ये कुरान अपना चैलेंज दोहराता है। हिसाबदान, साइंसदान, हर खासवाम, मोमिन, काफिर सब ही सोचने पर मजबूर हैं कि आज भी किसी किताब में ऐसा हिसाबी निजाम डालना इंसानी बिसात से बाहर है। ताकतवर कंप्यूटर की मदद से भी इस जैसे हिसाबी निजाम के मुताबिक हर चीज की गलतियों से पाक किसी किताब की तशरीह नामुमकिन होगी। लेकिन 1400 साल पहले तो इसका तसव्वुर ही महाल है। लिहाजा कोई भी सही उल अक्ल आदमी इस बात का इनकार नहीं कर सकता कि कुरान करीम का हिसाबी निजाम अल्लाह का ऐसा शाहकार मौजज़ा है जिसका जवाब क़यामत तक कोई नहीं हो सकता। एक गल मेरी और मन लो, मैं अपना तजर्बा ये किसी किताब से नहीं लिखिया, उलमा बैठे एक करके ना 40 दिन सिर्फ करो, 40 दिन ਤੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੇ ਆ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਫਲਾਣੇ ਚੌਕ 'ਚ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਫੜ ਲਿਆ ਜੇ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਗਾਲੀ ਪਟਕਾ ਪਾਇਆ ਜੀ। 40 ਦਿਨ ਇਹ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਅੜੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਯਾਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਨਾ ਕਰ। नमाज पढ़ी ते जुत्ती फड़ी, नमाज पढ़ी ते जुत्ती फड़ी ना ना। इमाम साहब आखना वसल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्की सय्यदिना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। तू उठना नहीं, गिन के 5 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट, चलो और आसान 3 मिनट, 2 मिनट कम अज कम जमात हो जाए ना, जमात हो जाए। उठना नहीं, बंदे जान पे तू ना उठ यार, तेरे वाल वेख के दूजे भी बह जाएंगे। 2-3 मिनट बह जा मस्जिद, कोई नहीं क्यामत आउंदी। बह के ना ते अपने दिल वल तवज्जो करके ते अपने रब नूं अर्ज कर, रब्बा तू बेनियाज है, मैं तेरा शुक्र करना तू मैनू मस्जिद दी हाजरी नसीब फरमाई ते मैनू ये जिहड़ी नमाज दी तौफीक दित्ती है ना रब्बा, मैं तेरा शुक्र अदा करना। ते ये नमाज पढ़न विच कोई गलती मलती, कोई गुनाह, को छोटी मोटी सुस्ती हो गई तो रब्बा मैनू माफी देई। ते या अल्लाह मैं गुनाहगार हाँ, मैं गुनाहगार हाँ, तू बख्शण आ रहे। मैं गुनाहगार हाँ, तू या अल्लाह मेरे जेड़े काम डिंगे हुए वो भी सीधे कर दे। या अल्लाह मैं तेरे करम दे बगैर कुछ नहीं, मेरे तेरे करम दे बगैर मेरी औकात ही नहीं। रब्बा मैं तेरी तौफीक नाल तेरे घर आया ते या अल्लाह ये मेरी हाजरी आखिरी हाजरी ना होवे, बार बार अपने दर दी ते अपने घर दी हाजरी नसीब फरमा। ये सजना तरैब इनू कहते हैं मुराकबा। कलियां बह के चौकड़ी मार लै, दिल वल तवज्जो करके ये गल्लां अपने रब ना कर, रब ना गल्लां करनियां सिखो।
नमाज पढ़ के निकलो ना, जुत्ती फड़ी ते निकले ना। 3 मिनट यार, कोई टाइम नहीं, 3 मिनट कोई टाइम नहीं। 3 मिनट नमाज पढ़ के अपने रब, इन्हों आंदे तवज्जो इलल्लाह, तवज्जो इलल्लाह करके मुराकबा कर। 3 मिनट दा, 4 दा, 5 दा, अल्लाह तौफीक दे। फिर देखी तेनू मसीह दा इन्ना चस्का पै जाना ना, इन्ना चस्का पै जाना है तेरा, फिर मसीह दे बगैर गुजारा ही नहीं होना। डॉक्टर इकबाल ने भी आख्या है, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब शय है लज्जत आशनाई, अजब शय है। बस दुआ करो लज्जत आशनाई लब जाए। मैं क्या महीना मेरा शरीफ दा ते अज मैं कोई सलाई गल्लां करनियां ने। क्यों? अगर जिंदगी दा पता नहीं, 2-4 बंदे भी इस लाइन ते आ गए ना तो मेरी ते बख्शिश दा यार समान हो जाना। मेरा इरादा सी कि मैं 2-4 दिल दियां गल्लां तुहाडे नाल करां ते असी ये रब अगे अज अर्ज करिए, रब्बा साडी जिंदगी बदल दे। जिंदगी दा पता नहीं, जेड़े 4 साह है ने या अल्लाह, वो सानू ऐसी जिंदगी अता कर दे कि जिन्हां कम्मां ते तू राजी है ना वो काम असी करिए, ते जिन्हां कम्मां ते तेरी नाराजगी है रब्बा तू ही सानू बचाना, असी ते बच नहीं सकदे। कदम कदम ते उत्थे चोर डाकू ने लुट लेंदे ने। ये शैतान सब तो बड़ा डाकू है, जेड़ा साडा वैरी है। इन शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन। मैनू एक बंदा आखन लगा दुश्मन साह नहीं लैण देंदे, मैं कहनी सब तो बड़ा दुश्मन शैतान है। सब तो बड़ा दुश्मन कुरान विच लिखिया कि नहीं, इन शैतान लिल इंसान अदुव्वुम, सब तो बड़ा दुश्मन तो साडा शैतान है। वो सानू वड़न ही नहीं देंदा, नेकियां लाउण ही नहीं देंदा। असी फिर आखने रब्बा वो दुश्मन है साडा, साडे दुश्मन कोलों सानू बचा ना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इहदा ही माना है। इस वास्ते सजनों खुशकिस्मत हो जेड़े मस्जिद दी हाज़री देंदे हो, नमाज़ां पढ़दे हो, दीन नाल वाबस्ता हो। कुरान शरीफ दी तिलावत अपने उत्ते लाजम करो, 5 वक्ता नमाज लाजम करो, मस्जिदां नूं आबाद करो, दीन नाल वाबस्ता रहो। दुनिया दी जिंदगी चंद रोज़ा है, साइयां कपड़े भी ला लेने ने, जेबां भी खाली कर लेनियां ने। फिर उस वेले कबर विच जाना है ना, फरिश्ते पूछना वो जिथे चले हैं उथों वास्ते भी किराया भाड़ा है कि कोई नहीं। ते जिन्हां फिर मसीतां दियां हाज़रियां ते नमाज़ां ते जुमे ते दरूद शरीफ ते उन्हां आखना शुक्र है यार खाली हथ नहीं आया, नबी पाक दा बड़ा करम है। हाँ, खुशकिस्मत हो। अल्लाह तुहानू सलाम। ये शहर खामोशां है यहाँ बातें नहीं करते, ये शहर खामोशां है यहाँ बातें नहीं करते, रोते हैं यहाँ हंस हंस के मुलाकातें नहीं करते। जो इन पे गुजरती है अगर तुझको खबर हो, रोते हुए दिन रात ही फिर तेरी बसर हो। पढ़कर कोई भेजे ये दुआ ढूंढ रहे हैं, पढ़कर कोई भेजे ये दुआ ढूंढ रहे हैं, दुनिया के ये रिश्तों में वफा ढूंढ रहे हैं। गुजरे हैं जमाने कोई मिलने नहीं आया, गुजरे हैं जमाने कोई मिलने नहीं आया, अपनों से कोई तुरबत को भी तकने नहीं आया। दुनिया ने थे गफलत के उन्हें जाम पिलाए, दफना के गए ऐसे के पलट कर नहीं आए। दिल पाक जो लाए थे, हाँ दिल पाक जो लाए थे वही महाजबी हैं। इन टूटी हुई कब्रों में भी कुछ ऐसे हंसी हैं, हो हैं इनके यहाँ पर भी बड़े वक्त सुहाने, हूरें जिन्हें आती हैं यहाँ झूला झूलाने। और तेरी हयात का सूरज भी है ढलने वाला, तेरी हयात का सूरज भी है ढलने वाला, इसी शहर में तेरा घर भी है बनने वाला। सच ही कहता था ये कुरान तुझे कहना होगा, तुझको अरशद यहीं हशर तलक रहना होगा।